तो सुनले हमके सेमती जीवन लगा आनंद पुणी परित्राण मिलसी तो से वाक्य अनुसार प्रभुଙ୍କର दास आसी अछंती तेबे आमे वाक्य पूर्व आमे आसंतु प्रार्थना करिबा आरो तो आज्ञा अछंती से वाक्य पे प्रार्थना करिबे प्रार्थना करिबा। प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दउछु ए सुंदर समय पाए। प्रभु आज ए पर्यंत प्रभु तुम्हें संभालिल अनेक प्रकार आपद विपद एक्सीडेंट सुरक्षा देल एवं प्रभु पुनर्बार प्रिय परिवार मध्य आसवा अनुग्रह कल से तुमको धन्यवाद दउछु। तुम सद्भक्त लोक मान सहित प्रभु आज सुंदर अवकाश सहभागिता देछ से तुमको कोटि कोटि धन्यवाद दउछु। वर्तमान प्रभु आमने परिवार मध्य जेते जण आम उपस्थित अछु प्रभु आमने प्रार्थना करूछु पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम रे प्रभु तुम उपस्थित रख अविशेष तुम वाक्य ओ प्रभु परिवेषण करिवे तुम अभिषिक्त दास जीशु का नाम रे प्रभु तुम्हें तांकर मुख दे तुम्हें कथा कह पवित्र आत्मा के द्विगुण शक्ति सामर्थ्य परिपूर्ण कर तांकर मुख को आज तुम्हें व्यवहार कर प्रभु तांकर मुख को संपूर्ण तुम्हें स्पर्श कर यीशु का नाम रे आज वाक्य आम समस्त जीवन पर एक आशीर्वाद युक्त हेबा पे प्रभु तुम्हें सहायता कर आज वाक्य आम समस्त जीवन को एक बदलाव आड़ को नेबा पे प्रभु तुम्हें सहायता कर पिता तुम दास को संपूर्ण तुम्हें अभिषेक कर तुम्हें तांकर मुख दे कथा को सब महिमा आदर तुमको दे आगामी समय को तुम दास को आम प्रत्येक को तुम हस्त तले रखी प्रार्थना यीशु नाम रे मागुछु आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया आमे एबे वाक्य रो समय नेकी ए वाक्य सुनबा प्रभु दास ते दूर आछंती आ प्रभु दास को सहित आज्ञा मध्य आछंती किछि हम वाक्य दे सुसमाचार वाक्य प्रचार करी सुशिक्षित करी शक्तियुक्त करिया पई एबे आसंतु प्रथमे हम प्रभुଙ୍କର दास आमानकर मदर सार अछंती और विशाखापट्टनम रु आछंती सार आमा आ सिस्टर माने विशाखापट्टनम रु आसी अछंती तेबे आसंतु आमने प्रभुଙ୍କର वाक्य कहवा पाए प्रचार सुनिबा पाए आमने प्रभु दास को करताल बजा हम स्वागत करिबा। Before message, we ask him how he started the ministry and we translate a small testimony and how many are there and how this branch or another branches are there and how people came and whatever may be the problems, leave it. And how he started and how the ministry is going on. You ask them and from believers also one testimony. You translate there. केमती मिनिस्ट्री आरंभ कलो केमती एठी सेवा आरंभ होला सेटा ठीक मालकानगिरी जे हम विशाखापट्टनम रो ग्रेजुएशन पाई के असला परे आफ्टर ग्रेजुएशन इन विशाखापट्टनम मालकानगिरी टू असला परे फ्रॉम मालकानगिरी टू कम हियर आ एरिया रे कोटी मते क्रिश्चियन लोग न थिले इन दिस एरिया नॉट क्रिश्चियन पीपल्स गोटे भी क्रिश्चियन न थिले वन सिंगल क्रिश्चियन पीपल वाज नॉट स्टेइंग हियर इन दिस एरिया तो प्रथम रे टिकरापड़ा बोली गोटे गां अछि Village name. विलेज नेम बमेल बोमेल दिस विलेज नेम इज बोमेल या तो प्रथम रे आमे प्रभु दास मु सुसमाचार वाक्य प्रचार करी करी बोलुथिलु फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ पास्टर इज preach the gospel in this surrounding and in this area आ सेते रास्ता भी न थिला at that time not way in this route खाली जंगल पहाड़ बिकरम चल चली आस्थिलु only for is a hill area hill side both are is coming in this place आमे जने पुजारी मंदिर रे पुजारी मेणगु नायक बोली गुरी थिला अछि मेणगु नायक one menuku naik one idolologist one idolologist menuku naik से मंदिर रे पुजारी थिले yeah he is a idolologist here one temple of the worshipping Priest. yeah आ तांको आमे सुसमाचार वाक्य ईश्वरन को जानिबो कि परि एक गुड पत्रिका दिलु yeah how to knowing in Jesus Christ that tracks they will give to them आ से विश्वास कले that time he will believe in give to tracks तांकर घरे तो फोटो थिला गुडी 30-40 टा फोटो थिला that time his house in so many Hindu photos is put in this wall तापर नाग साप बे तांकर को पोसु थिले wow that his house is they will snake से अंडा दउथिला शनिवार सोमवार अंडा दि खुआइ दिला सापे को all the Saturday and Sunday and Monday every time he will eat the egg जय बोली गुरी आर गुडी गुनिया लोक थिला one जय जय one तांत्रिक is a जादू टोना person है ये one person is his name is Jaya तांकर पाका मते सुसमाचार प्रचार करलु that nearest we will go and give to gospel आ से थाउ हमको 5 रा 6 टा गां रे प्रभु विश्वास करले that time too God will do miracle and 4 or 5 villages is open the door in Jesus Christ इठी प्रार्थना स्टार्ट हे नथिला here we will not started to worship कान सब बिजाति थिले both are non Christian people
ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସେବା କରୁଥିଲେ। They जो worshipping is another religious. ତ ଦିନେ ଯୋଉ ମା ସିରିୟସରେ ଥିଲେ One day this mother is a serious condition. ତ ଜୟପୁର ସୌରାଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ଥିଲେ। One Jadutana person is staying in Jaipur. 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ସେ ଦିଶାରୀ 6 months she is just staying in Jaipur. ତ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ସରିଗଲା। So 2-3 lakhs is expenditure there. ବାବା ସରିଲା ତାଙ୍କର ପାଇଁ। His father, his husband is expenditure that. ତାପରେ ସେ ବହୁତ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। That time he is a tension attract a drinker. ମଦ ପୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଖାଇକରି ସେ ପୁରା ପାଗଳ ପରି ହେଇଗଲା। Every drinkers is he will take in surrounding he is moving. ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଘରେ ଆଣିକରି କରବା ଗୁଣିଆ ଆଣିଲା ପରେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଡାକଲେ। Again one Jadutana person is calling and come in this house and here is like speaking his prayer in worship in the idols. ତାପରେ ମା ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ। That time his mother is a very serious condition. ସବୁ ମରିଗଲେ ବୋଲି କାନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଟେନସନ୍ All are is crying and telling to she is died. ତ ମୁଁ 3 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ଥିଲି। At that time Devendra is take 3 days fasting. ଆଉ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। At that time he is come in this village and Devendra is put a hand and prayer. That day God will do miracle his life and God will heal them. Hallelujah. Hallelujah. ତ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଚାଲିଛି। That day too started to ministry in this house and in this village. ତ ଏବେ ସେମିଳି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ବର୍ଷେ ବୋଲି ଆସିଲେ ନାହିଁ How many years back? କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଟା କେତେ ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେବ। 10-12 ବର୍ଷ ହେବ। 10 or 12 years before. ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। Now smoothly doing ministry here. ଫିର ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। Now some persecuted in this family in this area. ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହେଇନାହାନ୍ତି। Persecuted is come but he is not backslided. Faith is strong and stay in here. ଭଉଣୀ ଭଲ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବୋଲି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। She is a good study but Christian Jesus Christ is receiving that's not give to government job. ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ସାନ ଭାଇ Another one brother he is not come today. He is not come today but he is a good starting but not receive to government job. ତାକୁ ବସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଦେଲେ ନାହିଁ। She is Jesus Christ to receiving that's why they will not given to government job. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମକୁ ଜଗତ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। But they will believing in Jesus Christ we are stand in faith then God will give blessing in heaven. ତ ଏଠାରେ ଘର ନାହିଁ ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ ବାରଣ୍ଡା ଆଉ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଛି। Here not a church building but we are here is doing Sunday service outside and here all are is sitting and doing service Sunday service. ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। In this way we are doing in ministry here. How many are coming here? How many? କେତେ ଜଣ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି? ସବୁ ସେମିଳି ପଦରେ ସବୁ ଆସିଲେ 20 ଜଣ ବସିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋର୍ଡ ସେମିଲି ପଦର ସବୁ ହେଇକି 20-25 ହବ। କି ଗାଁ ବୋଲ? ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋର୍ଡ ସେମିଲି Mantriput village, Semli Padar village and this village 3 villages are including 25 believers. Here. Yeah. All are is gathering here. Here only. Yes sir. By what time they are? ତ କେତେ ସମୟରେ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ? 10ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ 10ଟାରେ Sunday. 10 o'clock Sunday. Only Sunday. ଘଣ୍ଟାରେ ସରିବ। Morning Sunday service 10 o'clock started and finish the 1 p.m. Only Sunday. On this କେବଳ ଶନିବାର ରବିବାର ରବିବାର ଦିନ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟିଂ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିବୁ। Friday fasting Friday. How many were baptized or saved? କେତେ ଜଣ ଏଠି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି? ଖାଲି 4 ଜଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବାକି ଅଛନ୍ତି ବାକି ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। All are to take a baptism. Only 4 people are now is waiting. Are ready? Already. They will take. ସେମାନେ ନେବେ କି ବାପ୍ତିସ୍ମ? ନେବେ। And there only. ସେମାନେ ନେବେ କି ସେଠି ଆସିକି? ହଁ ନେବେ। Yeah, get ready. They will come in. Okay, very good. ଠିକ Praise ଅଛି the ଠିକ Lord. ଅଛି। God bless you. ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ And କରୁ। 1 or 2 believers can, one sister and one this testimony, small testimony. ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣେ ମା ଆସ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ତମ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଜଣାଉ। କେମିତି ହେଇଥିଲ କେମିତି One ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କମି bite over, bite over. Okay, little. I will finish it even later. ପରିବାର ମୋର ନାଇଁ କି Little. ମୋର ନା ଦୟାବାନ ଭତ୍ରା His name is Devan Bhatra. ପାଷ୍ଟ ନାଇଁ କି ବୁଢୀ ଜୋର ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେତିକି ବେଲେ
She's wife is affected in some fever and some disease. ତାପରେ ଦିଶାରୀ ଗୁନିଆ କରି 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 ଥାଇ ଗଲି That's where they will go to Jaipur somewhere place and take medicine and disari and gunia and everything, but not cure he, not heal he. See. ପାଏ ପାଏ ଗୋଟେ 2 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା So much more money is expenditure. ହଁ ସେତିକିରେ ମୁଁ କିଛି ଭଲେଲି ନାହିଁ But that time is not cure. ତାପରେ ମଦ ପିଇବା ଧରିଲି After he is a drinker. ହେଲେ ଟେନସନ ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ Oh, that time is a very tension and take drinking. ମଦ ପିଇବି ଥାକି ଯାଇ କରି କେମିତି କରିବି ବୋଲି ପାଷ୍ଟର ହେଇକା ଧରିଲି That time how to do. That time came to pastor and give to gospel and he is believing that time in Jesus Christ. ତାପରେ ପାଷ୍ଟର ହେଇକା ଧରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଲି ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ କ୍ଷମା ହେଲି That time too he is healing and excuse to his sin and believe to Jesus Christ and worship the Lord Jesus Christ. Okay, thank you. God bless you. Oh, God bless. Thank you. Kaliba. Hallelujah. And one sister, any sister. ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆସାର କୁ ଆସ 2 ମିନିଟ୍ କହିଥା ତମର ନାଁ କୁହ all are my praise the Lord. My name is Sukanti Hial. विश्वास करूनथिले He is not believing in Jesus Christ. तो मु बहुत मेडिकल रे भी 15-20 दिन पड़ली So many times he is admit in medical. हमर गोड़ जो भेन कटि जाइथिला His leg, right leg is vein is cutting. तापरे गुणिया भी विश्वास करली That time he go to Gunya and Tantra Disari and he take to some many medicine. तापरे प्रभु को मु विश्वास करली जो दिन से दिन तो मते टिके That time pastor is come and she give to gospel. That day he will believe and pastor is pray for see. Then God will do miracle in his life. टिके भल लागला That's why he is healing. और एबे भी टिके मुंडो भुलाउची Now my head is very pain. हां गोड़ भी बथा Our leg is pain. तापरे राती रे बहुत स्वप्न रे डोरी जाउची Our night time I am sleeping time they see bad dreams. That's why kindly pray for me like that. She is saved. Yeah, to Accepted Jesus. ग्रहण करियो baptism is not to baptism only. Ready, eh? Yeah, ready. Okay. Okay, thank you. May God save you. प्रभु तुमको उद्धार करंतु. Okay, God God bless. bless you, ma. Hallelujah. Hallelujah. Anybody? अब के कहबे कि ये ଝିଅ ନାଇଁ କି ଏତିକି ବଢଥିଲା Ra. ଆରାମ କିଟିଆ ఏటది केते पैसा होता బాప్తిసం పొందిందా ଏତିକି ବଢଥିଲା she is saved or not baptized ନାଇଁ हमर ना कोन रश्मिता भोत्रा his name is Rasmita Bhatra. ହଁ Yeah. हाथ गोड़ बता सुगर टिके कम जाइछे His body in sugar and sugar is low and मेडिकल जाइथिले सालेन छोड़ाइले yesterday gone to medical Ramtapur medical. Yesterday gone with Ramtapur medical and treatment. Now he is not cured. Kindly pray for God will do miracle in his life. God will do Yes. perform miracles Yes. okay Yes, sir. believe in Jesus Amen. okay be seated Okay, ma'am. बसी पढ़ो बस. అమ్మా Okay. एक इसके जरिया से ही दा तमर ना को ఈ అమ్మ కోసమే ఆల్ ఆఫ్ కేమ్ టు జీసస్ బికాజ్ ఆఫ్ హర్ सी नेम इज मोनिका भत्रा. भत्रा. हाँ. ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲି ସେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହେଲାଟା ଏକା ମୋତେ ମନେ ହେଉଛି ଆଉ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଲାଟା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୋର ହାତ ପୁରି ଗଲା ଗୋଡ଼ ପୁରି ଗଲା ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ମୋର ଝିଅ ସାନ ଥିଲା ତାକୁ କ୍ଷୀର ପାଣି ମିଶା କିଛି ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ. He is a serious condition. That time he is a children's are is a little boy and girls. That time he is a very severe serious condition and admit to medicals and admit to any jadutana person but not heal and not remember his mind is not remember everything. So all are is forgotten that time pastor has come here and prayer. That time they she is healed. ସେତିକି ବେଳେ ସେତିକି ଆକା ଜାଣିଥିଲି ଆରେ ଆହୁରି ପାଷ୍ଟର ଆସିକି ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଦିନଠୁ ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି ଜାଣିଲି କି ମୁଇଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ଭାବିଲି. She is
not everything is not memorized. All things is he's forgotten that. But this day pastor is came and pray. That day too his memory power is came and remember everything and feeling is good and doing ministry. And doing Amen. ministry. Hallelujah. 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 Baptized, salvation received. Yes. Okay. God bless you. Be seated. Hallelujah. చిన్న chorus, small chorus. एक chorus, एक गीत का. Chorus. Yes, sir. हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा तू छू ले मेरा प्रभु तू छू ले मेरा यीशु